کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. درس ختم ہو چکا ہے. اب ہم عوام الناس سے جو جیلم اکیڈمی میں آئے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے جناب؟ ڈاکٹر عدنان نام ہے میرا. ڈاکٹر صاحب کدھر سے ہیں؟ گجرانوالہ سے. میں گجرانوالہ میڈیکل کنسلٹنٹ آفیسر ہوں. ماشاء اللہ. فرسٹ ٹائم آئے؟ جی میں فرسٹ ٹائم آیا. فرسٹ ٹائم. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا، نیگیٹو یا پازیٹیو؟ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے دکھایا تھا مجھے کچھ ویڈیوز، میں نے اسٹیٹس پہ لگا دی تو کافی پہلی بار اچھا نیگیٹو رولز آنا شروع ہو گئے. اچھا. کہ گمراہی ہے، یہ کچھ نیگیٹو کے کسی کے رولس دیکھو، یہ ایسے بولا نہیں جاتا، اسلام میں نرم لہجہ ہوتا ہے. وہ جب میں نے اس کے بارے میں سمجھا، میں نے پڑھا، تو پھر ایک بات سیریل ہوئی، سچ تکلیف دے ہوتا ہے. سچ تکلیف دے ہوتا ہے، وہ بھی میں سمجھ آئی. تو میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں. میری ایک سسٹر ہیں، وکالت کرتی ہیں پی ایس میں. تو میں ان کے پاس گیا تو ان کی بچی 7th اسٹینڈرڈ میں پڑھتی ہے. میں نے پوچھا میں کون سے اسکول میں پڑھتی ہو؟ کہتی اے پی ایس میں. ایئرپورٹ اسکول سب سے ہیوی اسکول ہے. جی جی. میں نے کہا ایک سوال کروں؟ کہتی جی. میں نمازیں کتنی ہیں؟ کہتی 5. میں کہا یہ تو ایزی سوال تھا، ٹف پوچھوں؟ میں کہا پوچھیں. میں کہا عشاء کی نماز کی رکھتے کتنی ہیں؟ تو اس نے ایک جب سوال کر دیا مجھ سے کہ سنیوں کی یا وہابیوں کی. اللہ اکبر. پر میرے پاس جواب نہیں تھا، بٹ آج میرے پاس ہے. آج میرے پاس ہے اور میں یہاں سے پنڈی جاؤں گا. میں پنڈی جاؤں گا جواب دینے. اچھا چلیے یہ بتائیں، آپ فرسٹ ٹائم آئے؟ جی. اکیڈمی کا ماحول بھی دیکھ لیا، انجینئر صاحب کو آج لائیو سن بھی لیا. جی. کیسا رہا ماحول؟ انجینئر صاحب کا رویہ کیسا ہے؟ میں اپنا رویہ دوں اور میں اپنا ایک اوپینین دوں. جی جی بتائیں. میں کوشش کروں گا کہ مجھے اپنا ٹیم ممبر بنائیں. اچھا. ساتھ کروں گا، اپنا وقت دوں گا. ویسے ہمارے پاس وقت بہت ٹف ہوتا ہے کیونکہ 16 گھنٹے ڈاکٹر کام کرتے ہیں، بٹ میں پورا سنڈے سرو کروں گا. اچھا اچھا. فیملی سیٹ کے. جزاک اللہ جی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. تھینک یو سر. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ اندر گئے تھے، پکچر بنوا کے آئے ہیں، مل کے آئے ہیں؟ جی جی. اخلاق اچھا ماشاء اللہ. کسی بھی عالمی دین کو ملنا کیا اتنا ہی آسان ہے اور اتنا فرینڈلی وہ لوگوں سے مل رہے ہیں؟ میں ملا نہیں ہوں. آپ کو لگتا کیا؟ کبھی کسی نہیں ملا، بٹ ایک بار نا میں ایک مولوی کے پاس گیا تھا ایک سوال لے کے. وہ تھا کہ ایسی حدیث آئی کہ آپ ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ اور خریدی ہوئی لونڈی کے ساتھ کر سکتے ہیں. حافظ کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے فرسٹ یہ کال پوچھا کہ کون سے فکرے سے تعلقات رکھتے ہو. تب مجھے یہ نہیں تھا کہ میں کسی فکر، تو میں چائنا سے آیا ہوں، وہاں فکریں بازی تھی ہی نہیں. اسٹڈی کی ہے، ملیشیا چلا گیا ہوں، کلارمپور شہر میں رہا ہوں، پھر واپس آیا ہوں کسلڈی. تو کبھی اسے ہوا نہیں. میں کیا بتاؤں کس سے تعلق رکھتا ہوں؟ میں کیا مسلم ہوں؟ کہتے ہیں ابھی تم سمجھ نہیں پاؤ گے. سمجھ نہیں پاؤ تو صحیح کہا ہے سر. تو پھر میں چلا گیا. تو میں نے تھوڑا وقت دوں گا انشاءاللہ دین کے اوپر، تو علی بھائی ہمیں اچھی رہنمائی کریں گے. اچھا یہ بتائیں، چندہ شندہ تو نہیں دیا؟ مانگے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. اچھا تو کہیں نہیں لے رہے؟ نہیں لے رہے. میں نے یہ نہ کیمرے کے سامنے کہہ رہے. نہیں، میں نے قرآن پاک لیا ہے. یہ قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. میں نے کچھ نہیں دیا. اس کا میں نے 100 روپیہ دیا ہے، جبکہ میں نے 1000 دیا تھا. میں نے کہا میں نے وہ بقایا نہیں چاہیے، ان کا لے کے جائیں. ٹھیک ہے چلو جی، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ شام منیر. شام بھائی کدھر سے ہے؟ میں کالا گجرا سے ہوں. کالا گجرا سے. یہ بتائیں فرسٹ ٹائم آئے؟ فرسٹ ٹائم. تعارف کیسا رہا انجینئر صاحب کا پہلے جو ہوا تھا فرسٹ ٹائم؟ نیگیٹو تھا پازیٹیو تھا؟ جی میں تو 2012-13 سے سن رہا ہوں انجینئر صاحب کو. اچھا اچھا. اور کافی اچھی علمی باتیں ہیں، لاجیکل باتیں ہیں. ظاہر ہے یہ جو بابی کا کانسیپٹ ہے یہ تو ایک ہیومن ورشپ ہی ہے، کیونکہ شخصیت کی وہ تو نہیں ہو سکتی. تو جہاں پہ قرآن سنت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ مائنڈ جو ہے نا وہ کلک ہوتا ہے کہ ہاں دیر از حق ان اٹ. بالکل انشاءاللہ سنتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں انجینئر صاحب کو. اچھا اکیڈمی کا ماحول دیکھا، آج آپ آئے انجینئر صاحب کو لائیو سن لیا. ایک آرا پائی جاتی ہے علماء کے اندر، وہ کہتے ہیں کمرے سے نکلتا نہیں، عربی اس کو آتے نہیں ہے، پلانٹڈ پروگرام ہے، اپنے سوال ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ اچھا اس میں نا کمرے سے نہیں نکلتا یا کسی مسجد میں بیٹھا رہتا ہے یا کہیں بھی وہ کرتا ہے، تو
تو اس کا قرآن سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں وہ میرا جہاں سوال پہ اس کے ساتھ نہیں، یہ وہ بھی ہے نا لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو وہ کہ بھی عربی بھی نہیں آتی اور اس سے دین سیکھنے جاتے ہو، بد اخلاق ہے، ان کی ذات کے بارے میں ہو نا وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ان کا رویہ کیسا تھا؟ کیا یہ پروگرام پلانٹڈ تو نہیں ہوتا؟ وہ باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے نالج میں ہوتی ہیں یا دیکھ کے سارا کچھ اسکرپٹڈ پروگرام ہے؟ یہ بات ہے. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے وہ اتنے ٹائم سے کر رہے ہیں ایک چیز کو، ان کے دماغ میں ہوتی ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ نالج بھی ہے ان کا. بالکل صحیح. مگر اس میں ہماری بھی ایک رائے یہ ہے کہ وہ انجینئر صاحب کافی سلینگ ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ آخنے تو بجائے بھی بابے شہ کوئی نہیں، یہ بھی آخیا جا سکتا ہے وہی اللہ دا شریک کوئی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کو شراکت داری کو کیسے بیان کریں وہ ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ گالی گلوچ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں. اب کچھ لوگ تو ہمیں یہ بھی کہتے ہیں جی کہ آپ انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے سنتے ہیں ویڈیو صاحب، تو ہمارے پاس جواب کوئی نہیں اس کا. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے کہ انجینئر صاحب کافی سلینگ ہیں. بالکل صحیح. تو یہ بھلے جس طرح کی بھی ہو، بات اثر زبان سے جب دل سے نکلتی ہے نا، وہ بھلے کرختگی سے نکلے مگر سافٹ کارنر سے وہ اثر کر جاتی ہے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کردار کی شائستگی کا معیار بدل گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. تو اس کو سلینگ ہونا چاہیے قرآن اور سنت کی روشنی میں. اچھا چندہ شندہ تو نہیں دیا کسی کا؟ جی کوئی نہیں دیا، کسی نے نہیں مانگا. سارے مسلمان بھائی ہیں، کوئی چندہ شندہ نہیں دیا. آنے میں یہ ہے کہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے ان کی، چندہ شندے والا کوئی سین نہیں ہے کہ باکس جاکس بنایا ہوا. اچھا چلو جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میرا نام زین العارفین. زین بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ میں راول پنڈی سے. کیا کرنے آئے تھے؟ سننے آیا تھا. کس کو؟ انجینئر بھائی کو. تعارف کیسے ہوا تھا انجینئر صاحب کا؟ نیگیٹو پازیٹیو؟ نہ تو نیگیٹو ہوا نہ تو پازیٹیو. خود سننا شروع کیا، جب سننا شروع کیا پھر کافی دوستوں کو پتہ چلا تو پھر نیگیٹیوٹی شروع ہوئی. اچھا. یہ کہتے نہ سنو کیونکہ جو اور اچھا کیا کہتے تھے کیوں نہ سنو؟ کیا ہے یہ مطلب یہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. میں نے کہا یار کوئی رانگ بات بتاؤ. ہاں بتائی پھر انہوں نے؟ نہیں بتا سکتے، نہیں وہ اپنے مولویوں کے پاس. اور میں ایک اور بات، اب تو یہ عالم ہے کہ ابھی میری مسز مجھے یہ کہتی ہے کہ آپ کی محبوبہ انجینئر صاحب ہیں، سیکنڈ محبوبہ میں ہوں. لیول یہ آ گیا ہے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں، آج اکیڈمی میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اکیڈمی کا ماحول دیکھا انجینئر صاحب کو؟ اچھا سیکنڈ ٹائم آئے ہیں. انجینئر صاحب کو لائیو سن لیا، کیسا تھا ماحول، رویہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ یار یہ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں بدتمیز، بد اخلاق، گستاخ، یہ کیا ہے؟ یہ باتیں ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں، جو انسپائر ہوا ہوں نا دوسرے مولویوں کو بھی سنتا رہا ہوں. ایک وہ سمر کوئی مفتی سمر ہے کوئی، ہاں وہ گالیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یار قرآن حدیث سے کچھ واضح کرو نا یار. یہاں سے جو غلط ہیں تو آپ ادھر سے بتاؤ نا کہ یہ غلط ہے. جب صرف گالیاں ہی دے رہے ہو یا غلط ہی بکواس کر رہے ہو تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بہت تباہی نکال دی ہے ان مولویوں نے. ایکچولی میرے بھائی ہیں دبئی میں ہوتے ہیں، بنیامین الوارث، وہ بہت شوق سے سنتے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا تو پھر ہم ساری فیملی ماشاءاللہ اس طرف بہت چینج آ رہا ہے الحمدللہ، اور ہر بات ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا چلے یہ بتائیں، اندر گئے تھے پکچر بنوا کے آئے ہیں؟ یس. کسی بھی عالم دین کو ملنا اور اتنا فرینڈلی وہ ملے سب کے ساتھ، اتنا آسان ہے؟ لوگ یہ سارے مل رہے ہیں. خود منہاج القرآن سے ریلیٹڈ ہوں. ہاں اور ہاں تو پھر آپ کو پتہ ہے مطلب بہت مشکل ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ دیکھیں ہر بندے کی وش ہوتی ہے نا. جو بندہ کسی کو سن رہا ہے یا فالو کر رہا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے یار اس کے ساتھ. یہ بہت اچھی ان کی ہے کہ جی الحمدللہ وہ تو کرتے ہیں، لیکن میرا یہ سوال ہے بہت مشکل کہ یہ باقی جو علماء دین ہیں، اگر ہم نے دین سیکھنا ہے تو ہم کدھر جا کے ان کے پاس ملیں؟ ان کو کہاں پہ جا کے بیٹھے؟ کوئی بھی نہیں. یہ کیا کام کرتے ہیں دین کا؟ پھر یہ دین کا کیا کام کرتے رہے؟ کچھ سب نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی ہیں. دکانیں چمکائیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ عبداللہ. کدھر سے آئے ہو؟ کراچی سے. کراچی سے آئے ہو، فرسٹ ٹائم آئے ہو؟ جی. یہ بتاؤ انجینئر صاحب کا تعارف کیسے ہوا تھا، نیگیٹو یا پازیٹیو؟ پہلے نیگیٹو ہوا تھا پھر پازیٹیو ہوا. پازیٹیو ہو گیا. اچھا آج اکیڈمی میں آئے ہو، اکیڈمی کا ماحول بھی دیکھ لیا، انجینئر صاحب کو سن بھی لیا، کیسا تھا ان کا رویہ؟ کیسا تھا اکیڈمی کا ماحول؟ بہت فرینڈلی تھا. فرینڈلی یعنی دوستانہ. تو یہ جو لوگ علماء کہتے ہیں یہ تو گستاخ ہے، بدتمیز ہے، اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ غلط چیزیں ڈلی ہوئی ہیں ان کے خلاف. اچھا سمجھ رہے ہو؟
तो ये बात यहाँ पे ख़राब हुई। नहीं, उनके दिमाग में गलत किस चीज़ है, किसने डाल दी है? वो तो खुद सुनने वाले हैं, वो तो खुद से आने होते हैं। जब एक बंदा पूरी किताब लेते हुए आ रहा है अपने सारे मामलात को, अचानक से पता चले कि वो चीज़ पूरी गलत है, तो उसको कैसे धचका लगेगा, उसका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो चीज़ गलत है। ये बात है। लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि सबके साथ बेहतरी हो, एक के साथ सबकी इस्लाह करना। अच्छा, अंदर गए थे, तस्वीर बनवाई है? आप कराची से आए हो, बाबा जानी के साथ भी तस्वीर बनवा सकते हैं ऐसे? नहीं, बाबा जानी वो क्यों नहीं बनाता, वो क्यों नहीं बनाते? मिलाई भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, अगर मिलना चाहो तो बनवा लेना। नहीं, मैं नहीं बनाता, वैसे ही नहीं बना। जब मैं बरेलवी में था जब भी नहीं बनवाना चाहा था मैंने। नहीं, आप नहीं चाह रहे ना, कोई और अगर बनवाना चाहे तो वो बनवा लेंगे। नहीं बनवाते, वो क्यों नहीं बनवाएंगे? उनको सिक्योरिटी का मसला है ना। यारा, हमें नहीं है। चल ठीक होगा, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मोहम्मद नफीस नाम है, नफीस भाई किधर से आए हो? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम है। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसा था, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव ही था, खुद ही सुना है रमज़ान में पहली दफ़ा, किसी ने कराया नहीं, ना जहन में ऐसा कुछ है। अच्छा, ये बताएं कि आज आए हैं एकेडमी में, इंजीनियर साहब को देख लिया, सुन लिया, माहौल भी देखा, उनका रवैया कैसा था? ठीक था, अच्छा था, लेकिन इंजीनियर ये उलमा कहते हैं गुस्ताख है। ये उलमा को पता होगा जी, हमारी आपने नज़र में क्या तो नहीं देखा? है, आपने क्या हमारी देखा? नज़र में तो नहीं है। आपने क्या देखा? हमने देखा, उनको पॉजिटिव ही देखा है, बात करते हुए अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से उन्होंने बात की, उनकी बात समझ में भी आई है, जिस तरीके से उन्होंने समझाई है। सही हो गया। कुरान हदीस से हर चीज़ का हवाला दिया है, और उनकी हर बात दिल में उतरी है हमारे। माशाल्लाह। अंदर गए थे, तस्वीर बनवा के जी आए जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बनवा के। अच्छा, क्या लगता है किसी भी आलिम दीन के साथ मिलना इतना फ्रेंडली, जी। इतना आसान है? मेरे हिसाब से नहीं है, आज के तो दौर में यार, नहीं ये है। दीन का क्या काम करते रहे? ये बस दीन का अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे रहे, और क्या करते रहे। दुकानें खोल के जी बैठे। जी, बिल्कुल यही बात है। ऐसे ही है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जी सामने भाई, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकार अकरम। कार भाई किधर से हैं? मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, अब्बासपुर से। आज़ाद कश्मीर से फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम आया। ये बताएं, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसा था, नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव था। पॉजिटिव था। जी पॉजिटिव। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं, एकेडमी का माहौल देख लिया, इंजीनियर साहब को लाइव सुन लिया, कैसा था रवैया इनका? उलमा बल्कि कहते जी, हैं जी। बद अखलाक है, गुस्ताख है। नहीं माशाल्लाह यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और एक्सपेक्टेशन से भी हमने यहाँ पे आके तो ज़्यादा ही मैं उनको अच्छा फील किया है, पॉजिटिव हैं माशाल्लाह, बहुत फ्रेंडली, और इतना दीन को आसानी से सिखाना मेरे ख्याल से तो किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है। तो हमें तो इतना मुश्किल दीन पढ़ाया गया है, सारी चीज़ें इतनी मुश्किल से बताई गई हैं, और तो हमने तो यहाँ पे आके सीखा कि दीन कितना आसान है और दीन को सीखना कितना आसान है। तो बहुत अच्छा लगा आके। मैं स्पेशली सुबह कश्मीर से निकला हूँ माशाल्लाह। तो 11 बजे यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो माशाल्लाह अभी मुलाकात भी हुई है। चले, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे। ये बताएं, अंदर गए थे तस्वीर बनवाने? जी बिल्कुल। बनवा के आए हैं? जी बनवा के आए। मिल के आए हैं? जी मिल के आए। किसी आलिम दीन को मिलना इतना आसान है? जी बिल्कुल इतना फ्रेंडली? बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों? आप किसी आलिम दीन से अगर और किसी से मिलना चाहें, जी, जी। जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं हमारे इधर, वो नहीं अपने दर्स कर रहे? वो तो कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल तो किसी से भी मिलना हमने तो इतना आसान नहीं समझा। नहीं, अगर वो माशाल्लाह। पब्लिक उनसे मिलना चाहे तो वो दर्स कर रहे हैं कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कर अच्छा, रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो बस मस्जिदों में बैठ के बस वो उधर से वो आते हैं, जलसे करते हैं, जलसे पैसे करते हैं। लेके? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जलसे करते हैं पैसे लेके। जी जी। अच्छा, आपने पैसों से ज़्यादा इधर कोई चंदा शंदा तो नहीं दिया? नहीं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, पक्की ऐसा बात कुछ है? भी नहीं है, ऐसा देख कुछ भी लें। नहीं है। मैं बिल्कुल देख रहा था ऐसा कुछ भी हो, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ना कोई बॉक्स नहीं है, कोई चंदे के लिए ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक हो गया। चलिए, जज़ाकल्लाह। ओके। सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई? आगे। जैन भाई किधर से आए हो? सरगोदा से। ये बताएं, इंजीनियर साहब का तारुफ कैसा था, नेगेटिव पॉजिटिव? तारुफ तो मेरे पॉजिटिव ही मिला, पॉजिटिव पॉजिटिव था। हाँ, लेकिन ठीक 5-6 साल पहले से मैं मतलब सुनना शुरू किया उनको, ठीक है, तो इख्तलाफ भी बाद में रहा मुझे, लेकिन ये मज़ीद सुना तो वो जो इख्तलाफ है ना वो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल ठीक है, अब माशाल्लाह। तो मेरा फेवरेट बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि इंजीनियर साहब को आज आपने लाइव देख भी लिया, सुन भी लिया, जी जी एकेडमी का माहौल भी देख लिया, जी। कैसा था रवैया इंजीनियर साहब का? ये प्लांटेड प्रोग्राम तो नहीं होता, नहीं, देख के बिल्कुल। जवाब तो नहीं दे रहे ये होते? लोगों की बातें हैं, अच्छा। वो आप जो भी कर लेना वो ख़त्म नहीं होगा। नहीं तो उलमा कहते हैं यार, नहीं, उलमा कहते हैं, उलमा आपस- झूठ बोलते हैं उलमा। जी, उनका आपस में इख्तलाफ है ना, हाँ हाँ तो हाँ, वो उनमें तो क्लियर हो रहे पहले, इधर तो बाद में आए ना। इंजीनियर जिस साइड पे जाएंगे ना वो इख्तलाफ ही करेंगे, लोग भी इख्तलाफ करेंगे। ज़ाहिर बात है, एक बंदा हो उसके साथ 100% कोई भी एग्री नहीं कर सकता। जी, हमें इंजीनियर साहब ने बताया है, सही हो गया। इस बात से मुतफिक करते हैं। इख्तलाफ रखना भी है ना, ठीक है रखें, मेरे काफ़ी मतलब रिलेटिव्स हैं वो रखते हैं इख्तलाफ इस बारे में, लेकिन मैं कहता हूँ यार तो इख्तलाफ है ना उसको थोड़ा सा सुने, क्लियर करें, फिर भी नहीं तो इख्तलाफ रखे, लेकिन 100% गलत ना कहे किसी को। बिल्कुल सही है। जी अच्छा, अंदर गए थे तस्वीर बनवाने? जी जी, क्या अच्छा। भी बनवाइए।
मुझे ये बताएं किसी भी आलिम दीन से मिलना इतना ही आसान है? नहीं नहीं, क्यों? ये ये बात जितने भी हमारे बड़े बड़े आलिम दीन आसान हैं नहीं। इनके नहीं प्रोग्राम हो रहे जहाँ पे लोग उनको मिल रहे हों? नहीं हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनको मिल रहे बिल्कुल इतना नहीं, पब्लिकली हो रहे हैं हो रहे हैं, प्रोग्राम? बिल्कुल हो रहे हैं। तरक जमील कर लें, तरक मसूद कर लें, पब्लिकली कोई भी जा सकता है? नहीं, मुझे बताएं, मैं मिलने- जाना चाहता हूँ। उनके साथ तस्वीर बनाना कोई नहीं, वो नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं बना वो तो रहे? मुश्किल है ना, वो तो पैसे अली भाई ने लेते हैं? इजाज़त दी हुई है, वो बस हमारे लिए आसानी है, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, चले जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? नुमान तारिक। नुमान भाई किधर से आए हो? मैं झेलम से इधर से हूँ। जेलम से ही हो? ये बताओ, आगे आए थे अकेडमी में या फर्स्ट टाइम आए? पहले आया हूँ। तारुफ कैसा रहा इंजीनियर साहब का? नेगेटिव हुआ था या पॉजिटिव? तारू तो नेगेटिव ही होता है जब भी हुआ है। आपके तो शहर के थे, आपने आगे सुन लेना था। क्या कहता आके है? सुना यूट्यूब पे पहले काफ़ी सुना है। अच्छा, अच्छा। मेरा तो जो तल्लुक है ना सब बेसिकली देवबंदी फिरके से है। अच्छा। जो बाबा दादे पक्के देवबंदी हाँ। घर के नाल वड्डी मस्जिद, अच्छा अच्छा, तो सरोदे वगैरह भी लगाते रहे। ठीक हो गया। लेकिन- अभी क्या है, देवबंदी है क्या अभी है? मुस्लिम। माशाअल्लाह ताला मुस्लिम। हाँ। अच्छा ये बताओ, आके इंजीनियर साहब को देख लिया, सुन लिया, जब इंजीनियर साहब के बारे में ये लोग फतवे लगाते रहे तो आप भी शामिल हो गए? नहीं, नहीं, आप कह रहे हो ना पहले मैं देवबंदी था। पहले तो उस वक्त की बात उस वक्त कर। यही अभी बात। आपने देख लिया इंजीनियर साहब को, कैसा माहौल है, इनका रवैया कैसा है? गुस्ताख है ये बंदा? नहीं गुस्ताख नहीं। अच्छा, गुस्ताख तो हम थे। गुस्ताख हम थे। हम थे क्या गुस्ताख, सबके गुस्ताख। अहले बैत के गुस्ताख थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत का तो जिक्र नहीं होता था हमारे घर में। हम अगर मौला अली कह देते थे, हुसैन कह देते थे, वो शिया हो गए। शिया, बिल्कुल ये काले बात। कपड़े पर वो शिया हो गए। हमारे घरों में ऐसा माहौल था पहले। सच बोल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ये जब चीज़ है। अली भाई का तारुफ हुआ, इनकी वीडियोस वगैरह देखना शुरू की जब मैंने, तब मुझे पता चला कि सबसे पहले है ही अहले बैत है। सबसे पहले है ये लोग। रसूलुल्लाह के कहा, क्या बोला रसूलुल्लाह ने कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरे अहले बैत। मेरे अहले बैत के बारे में तुम्हें डर सुनाता हूँ। 3 दफ़ा आपसे लोगों ने कहा, लेकिन हमने छोड़ दिया अहले बैत को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, अच्छा चंदा शंदा तो नहीं लेते ये लोग? चंदा नहीं लेते, वो छुप के कोशिश लेते भी हैं? करें तब भी नहीं लेते। नहीं लेते। चलें, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हमज़ा खालिद। हमदा किधर से आए हो? हाँ, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। रावलपिंडी से आए हो। ये बताओ, तारुफ कैसा रहा था इंजीनियर साहब का, नेगेटिव या पॉजिटिव? मैंने फर्स्ट टाइम तो मुझे नहीं पता था, 2 साल हुए हैं और मुझे इनका तारुफ जो पॉजिटिव एक फ्रेंड से मिला था, पॉजिटिव हुआ था। पॉजिटिव हुआ था। अच्छा ये बताओ, आज एकेडमी में आके फर्स्ट टाइम आए हो, एकेडमी का माहौल भी देख लिया, इंजीनियर साहब को लाइव सुन भी लिया, कैसा रहा माहौल? प्लांटेड प्रोग्राम तो नहीं था? नहीं, उलमा नहीं। तो ये कहते हैं कि कमरे से बाहर नहीं निकलता, देख कर भी नहीं पढ़ सकता, क्या लगता है ऐसा ही है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब एक पॉजिटिव जो है ना वो ह्यूमन के ऊपर जो है इसका इफेक्ट जाता है, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी दीनी काविश है, और हिस्ट्री में जो है ना बहुत कम लोग जो है ना ऐसे देखने को मिले हैं। अंदर गए थे भी? हाँ जी, तस्वीर बनवा के आए हो? बनवाई है। क्या लगता है किसी आलम दीन को मिलना इतना आसान है और इतना फ्रेंडली मिलते हैं वो लोग? नहीं, जो है ना मतलब नहीं, इतने इतने बड़े आलम दीन है, उनके कोई दर्स हो रहे हैं नहीं, इस तरह पब्लिक नहीं, इस तरह क्यों तो नहीं। क्यों नहीं कर रहे? तो दीन ही सिखा रहे। मतलब वो जो है ना वो उनका जो है ना वो एक जलसा ही होता है। बाजी मतलब, और उसको प्रोमोट करना, और ये जो है ना एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कुरान और सुन्नत की बात जाती है, और ये एक पॉजिटिव वे है तमाम इंसानों के लिए। और जो लोग मेरे ख्याल में कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ चुके हैं, और जो है ना मुझे नहीं लगता क्या वो जो है ना इस पटड़ी से जो है ना उतरेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा चंदा शंदा तो नहीं दिया? नहीं, कुछ ऐसे भी तो नहीं तारीफें कर रहे? नहीं, सच्ची बात है? नहीं। अच्छा हाँ। जज़ाकल्लाह। Thank you। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है भैया ना आपका? जी मोहम्मद शबाज। शबाज भाई ये बताएं, फर्स्ट टाइम आए हैं? जी फर्स्ट टाइम। आए किधर से? जी मैं रहता तो वैसे मुल्तान में हूँ, लेकिन लाहौर से आया हूँ। लाहौर लाहौर से। में काम करता हूँ। अच्छा एकेडमी में फर्स्ट टाइम आए हैं, इंजीनियर साहब को आज आपने लाइव देख भी लिया, सुन भी लिया, कैसा रहा प्रोग्राम? इंजीनियर साहब का रवैया कैसा है? ये लोग कहते हैं गुस्ताख है, अरबी भी नहीं पढ़ सकता, ये प्लांटेड प्रोग्राम तो नहीं लगा आपको? नहीं ऐसा नहीं है। मेरे दिल में एक बात थी कि ये जो सवाल होते हैं कि ये अपने होते हैं, ये अपने होते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने खुद सवाल लिख के दिया तो ये मेरा जो शक था, शुबा था, वो सब खत्म हो गया। अच्छा ये आपका सवाल पढ़ने हुआ? जी ठीक हो गया, जवाब मिल गया। जी, ये प्री मतलब नहीं होता, मतलब ऐसे नहीं है जो फैब्रिकेट कहते हैं, ये ऐसे नहीं है। अच्छा ये बताएं, अंदर गए थे पिक्चर बनाने? जी गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत किसी भी आलम दीन को मिलना इतना ही आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है। पहले तो दिल नहीं करता, सीधी सी बात है। अगर पहले करता भी हो, अगर मेरा दिल करता है, मैं करता भी किसी हो को तो मिलना इतनी चाहता हूं, तो सिक्योरिटी मिल सकता हूँ? नहीं मिल सकता। क्यों? ये क्या दीन का काम करते रहे हैं यार? ये इस तरह बस कोई प्रोग्राम करके अगर लोगों को दीन सिखा रहा है कोई भी आलम दीन है? नहीं, मेरे नज़र में तो अब तक मैंने दीन सीखना है ना, मैं किसके मेरी पास जाऊँ? ज़रूरत है नहीं कोई? नहीं।
यार ये लोग क्या करते हैं? बस अल्लाह इनको हदायत दे, अल्लाह इनको हिदायत दे। और तो कुछ नहीं। बस मेरी कहानी कुछ इस तरह है कि मैं मतलब कि कोरोना वायरस में मैंने दीन को सीरियस लिया, तो मैंने बहुत से उलमा को सुनना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, डॉक्टर इसरार साहब हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इंजीनियर साहब को भी मैंने सुना, लेकिन ये मेरे 4-5 मतलब फेवरेट थे। और अगर इनमें से मैं एक को किसी को चुनूँ ना, तो मैं इंजीनियर साहब को चुनता हूँ। मैंने हर नज़र से मतलब हर तरीके से आजमा के देखा है, हर तरीके से मतलब देखा है, तहकीक की है, हर काम किया है, मतलब कि मुझे नहीं कहीं पे गलत नज़र नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक होगा। ऐसे चंदा चंदा तो नहीं मांगा किसी ने? नहीं। अच्छा, जो वहाँ तो हमारा देने का दिल नहीं करता, वहाँ है हमारी मजबूरी। अच्छा, यहाँ हमारा दिल करता है, लेकिन हम यहाँ दे नहीं सकते। दे नहीं सकते। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भैया? कीब अहमद। कि भाई किधर से आए हो? मैं लाहौर से। लाहौर से करने के आए थे वैसे? और मैं इंजीनियर साहब को सुनने आए थे। इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ था? नेगेटिव पॉजिटिव? तारुफ तो लोग सुनी सुनाई बातों पे करते हैं ना, मतलब जो नेगेटिव था या पॉजिटिव था? नेगेटिव था। नेगेटिव था। पॉजिटिव कैसे हुआ? पॉजिटिव जब खुद सुना तभी हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो, अकेडमी का माहौल भी देख लिया, लाइव सुन भी लिया। ये बताओ कैसा माहौल था अकेडमी का, रवैया कैसा था इंजीनियर साहब का? ये जो कहते हैं कि अरबी नहीं पढ़ सकता, ये प्लांटेड प्रोग्राम था, अपने बंदे हैं, सवाल अपने हैं, क्या है ये? नहीं, ये तो जब वो खुद आएंगे तो वो खुद भी देख सकेंगे ना। वैसे जो बंदा खुद जब तक वो खुद नहीं देखेगा उसको नहीं पता चलेगा कि कैसे है। तो हमने देखा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा माहौल देखा है यहाँ पे, मज़ा आया। मज़ा आया। ये बताओ, अंदर गए थे, पिक्चर बनवा के आए हो? जी, पिक्चर बनवाई। किसी भी आलम दीन को मिलना क्या इतना ही आसान है और इतने फ्रेंडली वो मिल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये तो इंजीनियर साहब का यार, ये दीन का क्या काम करते रहे? बस यही है ना कि अल्लाह ताला जिसको चुनता है। मतलब अगर मैंने अब दीन सीखना है और मैं किसी आलम दीन के पास जाना चाहता हूँ, तो इस तरह की मजलिस कोई लगा के बैठा हुआ दीन सिखाने के लिए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर ये क्या करते रहे? मिलना भी गवारा नहीं करते हो तो? नहीं, पैसे हों तो मिल लेते हैं। जी, वो तो यही बात है बस। ये तो इंजीनियर बस अल्लाह ने भेज दिया हमारे लिए। हाँ, चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज डन।